देखो फ्रेंड्स, अभी बज चुका है 5:30 बजे दोपहर का, ठीक है ना। और अभी मैं जाऊंगा, पिछफाल में जाऊंगा और मैं धोने जाऊंगा। अपना अपना पेट धोने जाऊंगा क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ गुखाई घर में जाने वाला हूँ। अभी बहुत मच्छर काटा है। भगवान के पास मिलते हैं सबके साथ, ठीक है ना। बाय फ्रेंड्स। ये हमारे घर का गोसाई घर। এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰৰ গোসাঁই ঘৰ ফ্ৰেন্স। আৰু এইটো হ'ল চাকি এডাল শলিতা। আৰু এইটো আছে তেল। আৰু ইফালে আছে ধূপ, ঠিক আছে। আৰু মই হ'লো আপোনালোকৰ মৰমৰ চৰিত্ৰ এটা ভলগা। আৰু মই মানে সদায় গধূলি 5:30 বজাৰ পৰা 5টা বজাত সেৱা কৰিব আহোঁ, মানে গোসাঁই ঘৰত সোমাওঁ। একদম চাফ চিকুণ ভৰি হাত ধুই দেখিব পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ গামোচা চামোচা লৈ চাফ চিকুণ একদম ভকতৰ নিচিনা। ভকত নহয়